शुक्रवार सुबह ट्रक के धक्का लगने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। घटना से दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर थाना अंतर्गत मदारीपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर हुई। मृत व्यक्ति का नाम बहनिया सिंह 45 है। घर इस्लामपुर थाना अंतर्गत रामगंज के केचकेची पाड़ा इलाके में है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार इस्लामपुर से घर जाने के दौरान इस्लामपुर थाने के मदारीपुर इलाके में पीछे से आ रही एक लॉरी बाइक की चपेट में आने से बहनिया सिंह नामक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि घटना में गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति का नॉर्थ बंगाल मेडिकल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए इस्लामपुर महकमा अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। ওরা ফ্যাক্টরি থেকে সকালে কাজ করতে বাড়ি গিয়েছিল 7টার সময় ছুটি করে। আচ্ছা, ওই রাস্তাতে ধাক্কা মারে চলে গেছে। আচ্ছা, কে ধাক্কা মারছে? কোন গাড়ি? এটা ছিল ট্রাক। ট্রাক ছিল, পিছন থেকে ধাক্কা পিছন মারছে। থেকে ধাক্কা মারে। আচ্ছা, আর এদের বাড়ি কোথায়? বাড়ি আমাদের কেচকেচি পাড়া। কেচকেচি পাড়া। দুইজন ছিল বাইকে। হ্যাঁ। যে মারা গেছে ওর নাম কি? বাহানিয়া সিংহ। কত হবে বয়স? বয়স রাখো না 45। আর যে আহত হয়েছে ওর নাম? ওর নামটা মান সিংহ। মান সিং। ওকে কি মেডিকেলে রেফার করা? এখান থেকে রিপোর্ট করেছে মেডিকেলে রেফার করেছে। এখন অবস্থা ভালোই আছে? অবস্থা সিরিয়াস আছে, একটু বেশি তো হ্যাঁ। আচ্ছা, ভালো না। মানে কি এরা কোন ফ্যাক্টরিতে কাজ করতো? ধনী ফ্যাক্টরি ইসলামপুর কলেজ মোড়ে। কলেজ মোড়ে। ওখান থেকে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে? যাচ্ছে 7টার সময় ছুটি করে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনার নাম? আমার নাম দিনেশ চন্দ্র সিংহ।